Ang out sa line. Okay, paminaw players. Kanya ng bula. Napa-instruction ha. O, line ball. Line ball sa right. Diri sa table banda. Ang line dito sa pika sa first line. First line ang line ball. Ang diri sa pikas is second line ang line ball. Tapos ang serving lineman lang ang mag-instruct sa inyo sa taban. First line natin Janet. First line. Oh, nana si Pastor kuan, Imnasi, Pastor Imnasi. Second line. First line. Oh, first line. Okay. So, batupik sa mo for play for serve. Video. Okay, play for serve. Play for serve. Okay na player sa. So sabay sit up ani. Mas klaro sila kung sa morning o ikan. Kita sila tanan dalawa. Para klaro sila tanan. Stepping stone. Ha? Naada siya Pastor Imnasi. Ha? Kanawa ipa. Golang. Golang na. Aw ana, kumpleto na. Kumpleto ra. Ay, sorry lang. Basta na pa isa na player. Kumpleto ra. Isa na player. Isa na line na. Lumayo. Isa na goal player. Isa na lang ka. Oh, game. Line man na game. Jong, okay ra ka Jong? Okay ra Jong. Lang video lang. Video na. Ana lang para makita ilang movement ba. Line lang isa. Ana ra, Jong no? Oh. Nakita ang movement. Natin ni. May mga tanong ba? Okay. Start na ligay. Ipusan na ako. Ipusan na. Ligay. Start na ligay. Play for serve. All up today. Play for serve. Pero play for serve siya. Para nakita daw ang movement ba? Wala to lang. Kamera ba? Google gitu, Pastor. Hey you, what's up? Okay. Referee yan. Very good. Play for serve. Good up. Oh, good. Nice. Nice kick. Away. Bola Lego score. Point. Lego score berapa? Apa score? Okay. Nice. Score 1-0. In favor of Onyx, unang puntos goes to Onyx. Lost of foul.
2-0 in favor of Onyx. Warm up na, warm up. Nice pick up ball. Passer Nase. Joshua. Oi, nice. Nice. Good. Onyx score 4-0. Onyx. Parang pinakakya ngayon ni Mrs. Baring. Oy, nice. Nice win. Pasa na nasi. Semua. Oy. Out. Bola ng second. Una puntos para sa second. Kung gusto mo tayo sa replay, wala sa Facebook. Joshua. Janjo. Away. Bola ng Onyx. Bola ng Onyx. Ano sino sa Onyx? Onyx of the year, Sapphire versus Garrett, next game. Yan. Dapat. Ha? Score 5-1. Oy, nice serve. Pinanbigyan. 6-1 in favor of Onyx. Service failed in Gonzaga. Oy, nice. Nice. Okay nga improvement. Ha? Okay nga improvement. Ha? 1 point. Putol-putol ka Aston dapat. out of bounds. Sana lang. Ah, Technique ba? Out No? of bounds. ako bahala pastor, kuha tanan ni. Service. Janjo. Dulusino. Oy, Joshua. Kawat again. Bawa. Score 1-10 in favor of Onyx. Unang Nasiyang kasing-kasing. game. First set ng volleyball. Wala ba dyan score girl? Dulusino. Pastor. Dulusino. Joshua. Nice intercept. Oy! Inside the ring. Score 1-11. 1-11. Partida sila, partida kay Paranakuan. Kulang ng galaw-galaw. Janjo, service. 1-12. 1-12. Bilis ang minod ang Onyx. Pagpigisa sila. Focus din. Oh, sige, ikaw dari oh. Janjo, service. Good. Kapoy. Dulusino. Ang ganda ng bola-bola doon. Munti ka na. Score 13-1. Inside again. Bawi, bawi. 1-14.
wala pa rin. Hindi umusog yung score. 15-1. Score! 16-1. Reserve 1. Substitution. Reserve. Out. In the eye. In and in, out and out. Janjo. Wow, nice. Oy! Again. Go, Ampo, wife! Ampo. First time in the game. First appearance ni Ampo, ha? Dapat daw sila. Oy! Grabe si Ampo, eh. Kasikat agad. Grabe, galing-galing na naman. Bila kaya ginata gani. Kaya di kamang man. Score! 18-1. Coco. Pastor.